Pozdrav narode. Prvo da vam ukratko pojasnim kako ja pravim ove, da tako kažem, uopštene tutoriale. U principu vrlo je prosto, samo što iziskuje dosta pripreme i rada. Jednostavno pronađem sve tekstove koji su dostupni na internetu, a da su u vezi teme koju hoću da obradim, onda prvo pročitam najnovije, a zatim i starije, pri tome upoređujući podatke iz tih tekstova. Kada naiđem na razlike u tvrdnjama pojedinih autora, to onda proveravam na zvaničnom sajtu Armored Warfare. I također proverim ko je autor teksta i kakve komentare na tekst ima. Kako bih mogao da budem siguran u tačnosti informacija koje ću da prezentujem u video materijalu na kom radim. To proveravanje na zvaničnom sajtu u stvari znači da čitam tekstove o update-ovima zbog promjena koje se dešavaju s vremena na vreme i također proveravam informacije putem foruma. To je stvarno najbolji način da otklonite bilo kakvu nedoumicu ako je imate. Link do Armored Warfare foruma je. Nakon toga upoređujem tekstove i sve informacije koje su proverene beležim i od tog materijala sastavljam tekst koji ću da prezentujem u videu na kojem radim. Naravno da svaki tekst koji pišem prolazi kroz filter tekstova sa zvaničnog sajta Armored Warfare. Odakle sve dolazi, filteriše se i na kraju završava. Dobro, pošto smo to razjasnili, možemo da se vratimo na samu temu videa. U ovom videu ćemo govoriti o različitim tipovima municije i malo o oklopu u Armored Warfare. Klikom na bilo koju municiju ovde, otvorit će vam se prozor gde odabirate i stavljate municiju. Ovi brojevi iznad, 1, 2, 3, 4, 5, u stvari označavaju tipke na tastaturi, kojima menjate municiju dok ste u bici. Znači dok ste u bici, sa 2 klika na određenu municiju počet će momentalna zamjena tipa municije, a ako samo jedan put kliknete na drugi tip municije, ta druga će biti loadovana nakon opaljenja prve. Identify target. Hostile tank. Threat destroyed. Da napomenem da pojedina vozila imaju podeljenu municiju prema cevima. I one su u igrici obeležene rimskim brojevima. Ne zaboravite da ih sve proverite. Sad, zašto imamo tu podelu? Obsidian je to napravio da bismo brže zamenili tipove municije na različitim cevima. Ako vršite promjenu municije gde se oba dve municije nalaze u istoj grupi, vreme punjenja sljedeće granate je isto kao pri normalnom punjenju, zato što to i jeste normalno punjenje, bez obzira što menjate tip municije, jer u stvari vi punite istu cev. Prvi deo. Uopšteno o vrstama municije. Uopšteno govoreći, postoje 3 vrste municije. Kinetička, dakle ona koja koristi težinu i brzinu zrna da bi oštetila neprijateljski tank. Eksplozivna municija koja koristi eksplozivno punjenje da bi nanela oštećenje neprijateljskom tenku i municija za podršku, dimne granate i granate za osvetljavanje. Kinetička ili Armor Piercing Ammo je predstavljena plavom bojom u Armored Warfare. Ima najveću probojnost u igrici i uglavnom se koristi protiv teško oklopljenih tenkova. Ima najveću brzinu zrna i može da probije, na primjer, ogradu i ošteti tank koji je iza nje. Armor Piercing Ammo ima mogućnost Angle Normalization, znači može da probije oklop pod oštrijim uglom. Također može da probije Space Armor i da ošteti vozilo, ali pri tome se smanjuje količina oštećenja. Treba napomenuti da gubi potencijal probojnosti sa daljinom. Znači što je meta dalja, utoliko je mogućnost probijanja oklopa manja, što nije slučaj sa eksplozivnom municijom, koja ne gubi ni potencijal oštećenja, ni potencijal probojnosti sa daljinom. Ali eksplozivna municija eksplodira pri prvom kontaktu. To znači da ne može da probije Space Armor ili gusenice. Također ne može da probije lakše prepreke i da pri tome ošteti tank iza prepreke. Postoji također i eksplozivna municija koja ima radijus delovanja. To znači da sa tom municijom ne morate pogoditi tank da bi ga oštetili. Više o tome kasnije. Eksplozivna municija je crvene i narandžaste boje u igrici.
Treba još napomenuti i da eksplozivna municija sporije putuje do cilja nego armor piercing. Dakle, trebate da pucate malo ispred vozila, ako je vozilo u pokretu. U eksplozivnu municiju spadaju i protivtenkovske vodeće granate, ali to je vrlo specifična municija, pa ćemo o njoj govoriti u posebnom delu ovog videa. I treća grupa je municija za podršku, a to je municija za osvetljavanje terena i dimne granate. Te dve jedino možete da koristite na artiljeriji i ona je označena belom bojom u igrici. Obratite pažnju da dimne granate artiljerije nisu isto što i dimne granate na tenkovima. Sad drugi deo. U ovom drugom delu ću da vam ispričam malo opširnije o svakoj podvrsti municije. Dakle, da počnemo. Šta je najvažnije za municiju? Pa po meni 3 stvari. Koliko debljinu oklopa može da probije, koliko oštećenja može da napravi i treće, kojom brzinom putuje do cilja. Prva municija sa kojom ćete se sresti u igrici je High Explosive Anti-Tank ili HIT municija. HIT municija spada u grupu Shape Charged municija. Dakle, to je municija koja može da probije manju debljinu oklopa, pravi veće oštećenje od armor piercing municije i sporije putuje do cilja. HIT municija nema radijus delovanja, iako za oštećenje tenka koristi eksploziju punjenja. Mere odbrane od HIT municije su Space Armor, Explosive Reactive Armor, ERA i Cage Armor. Ako vozilo na koje pucate ima bilo koje od ovih protiv mera, teško da ćete da ga oštetite sa HIT municijom, osim u slučaju da pogodite slabu tačku na vozilu. Gusenice su također dobra zaštita od HIT municije, ali obratite pažnju da možete da pogodite prostor između gusenica i napravite puno oštećenje. Ako vas baš zanima kako HIT radi, evo i to da objasnim. HIT je dizajniran tako da pri kontaktu sa metom punjenje granate eksplodira, što će prouzrokovati formiranje konusnog mlaza bakarnih čestica, koje putuju supersoničnom brzinom koji dalje probija oklop vozila. Eto, najjednostavnije moguće. HIT municija ima veću sposobnost oštećenja posade i modula na neprijateljskom tenku i veće su šanse da upalite protivničko vozilo nego sa armor piercing municijom, tako da i košta malo više. Kada da koristite HIT municiju? Uvek. Osim u slučaju kada znate da ne možete da probijete neprijatelja. To jest, kada vam je nišan crven ili kad protivnik ima instaliran ERA sistem. Sljedeća municija sa kojom ćete da se sretnete u igrici je High Explosive Anti-Tank Fin Stabilized municija. To je skoro ista municija kao i standardna HIT municija, samo što putuje malo brže do cilja, u stvarnom životu, dok u igrici nema razlike u brzini između te dve municije. Dakle, sve što sam rekao za standardnu HIT municiju važi i za ovu sa krilcima. Sljedeća municija o kojoj ću vam pričati je High Explosive Squash Head municija. Za tu municiju je specifično da ona ne mora da probije oklop tenka da bi napravila oštećenje. Hash municija radi na principu da napravi jaku detonaciju na oklopu tenka i ta detonacija dovodi do toga da unutrašnjost oklopa, da tako kažem, eksplodira, oštećujući posadu i unutrašnje delove tenka. Odbrana od takve vrste municije je spal liner. Interesantno za ovu vrstu municije je da ima bonus od 50% na povećanje oštećenja modula na tenku i koristi se na tenkovima koji se ne mogu probiti drugom vrstom granate, što bi značilo protiv teških tenkova. Mada, pošteno rečeno, ja nikad nisam uspeo da je nađem primjenu. High Explosive Incendiary municija. Ime nam kaže da ova municija povećava mogućnost da zapalite protivničko vozilo, što dalje može da znači da je super da je koristite u kombinaciji sa komandirom Joani Sana. Mada ja nešto ne bih menjao Sabrinu na mom BMT trojci za Joani Sanu. Ima mnogo manju probojnost nego ostale vrste municije. Znači može se koristiti jedino protiv EFV-a, lakih tenkova i artiljerije. Mada verujte mi na reč, koristite ipak neku drugu municiju. Sljedeća municija je High Explosive. I tu imamo dve podvrste. Standardna High Explosive i High Explosive Fragmentation. High Explosive je stvarno standardna, a High Explosive Fragmentation se uglavnom koristi na cevima veće kalibre. Glavna razlika između ove dve podvrste je da High Explosive Fragmentation ima veće delove, fragmente.
te zbog toga više oštećuje protivničko vozilo. U teoriji High Explosive mine oštećuju detonacijom, a High Explosive Fragmentation mine oštećuju protivnika i detonacijom i parčićima mine. U suštini i jedni i druge imaju fragmente koji nakon eksplozije granate oštećuju protivnika. Samo što ove sa dodatkom Fragmentation oštećuju malo više jer imaju i više i veće fragmente. Da pomenemo i High Explosive Rocket Assisted. To je municija koju ćete uglavnom koristiti na artiljeriji. Kao što samo ime kaže, imaju dodatno raketno punjenje i to im omogućava da putuju do cilja brže nego obične High Explosive granate. Kada da koristite High Explosive municiju? Najkraći odgovor bi bio: onda kad drugom municijom ne možete da oštetite protivničko vozilo. Sa High Explosive municijom ćete u tom slučaju barem oštetiti module na protivničkom vozilu. Dobro je da se koristi kada treba da resetujete bazu. Mnogo je bolje da napravite bilo kakvo oštećenje nego da rizikujete rikošet. Umalo da zaboravim, High Explosive municija ima radijus dejstva, što znači ne morate da pogodite vozilo da biste ga oštetili. Dođo smo i do armor piercing municije. Sva armor piercing municija radi na istom principu. Težina zrna puta brzina zrna minus daljina do mete. Jednako je debljina oklopa koju može da probije. U igrici je obeležena plavom bojom. Armor piercing municija ima najveću probojnost, ali ne pravi najveće oštećenje. Mada se može reći da je dovoljno dobro i nju ćete najviše koristiti. U zavisnosti gde pogodite protivnički tank, pored uobičajenog oštećenja, moći ćete i da ga zapalite, da mu oštetite municiju, da mu onesposobite cev, gusenicu, onesposobite nekog člana posade itd. Treba napomenuti da armor piercing municija ima najveću brzinu zrna, ali takođe i najmanje oštećuje module na protivničkom tenku, za razliku od shape charged municije. Još jedna stvar koja je specifična za ovu vrstu granata je da što je veća daljina, granata ima manju probojnu moć, a samim tim opada i verovatnoća da ćete probiti protivničko vozilo. Armor piercing municija posjeduje jednu interesantnu odliku, a to je takozvan normalization efekt, što će reći ima tendenciju da se prilagodi oklopu, kako bi smanjila efekat sloped armor, te lakše probila isti. Što u suštini znači da ćete lakše probiti protivnički oklop. Space armor, cage armor i reactive armor imaju vrlo malo efekta na ovu vrstu municije, u odnosu na shape charge municiju, koja može da bude i potpuno blokirana ovim vrstama oklopa. U stvarnom životu, armor piercing municija je preciznija od shape charged municije. Isto je i u igrici. Armor piercing municiju koju ćete koristiti u igrici možemo podeliti na standardnu armor piercing discharging sabot i armor piercing fin stabilized discharging sabot. U osnovi između njih nema velike razlike u igrici. Mislim, ako bi bile isto kalibra. Ali naravno da postoji razlika u zavisnosti od toga na kojem tenku je koristite. Ista municija, isto kalibra, ima različit učinak u zavisnosti od vrste tenka na kojem je koristite. To se dešava zbog različitosti u punjenju koje ispaljuje granatu, dužine cevi, a i zbog onog game balance. Armor piercing municiju koristite protiv tenkova koje ne možete probiti drugim vrstima municije, kao i protiv tenkova koji se brzo kreću, zbog brzine kojom ova vrsta municije putuje. Na kraju da kažemo nešto i o ATGM granatama. ATGM, protiv tenkovske navađene mine. Zaštita od ATGM-a su High Shape Charge Armor Modifiers, koji je dostupan na pojedinim vozilima većeg tira. I nisu u stvari sastavni deo oklopa, nego su to moduli koje otključavate na pojedinim vozilima, a služe za zaštitu vozila od ATGM-a. Zovu se različito, ali u nazivu imaju APS, što znači aktivni sistem zaštite. Ostale zaštite od ATGM-a su isto kao i protiv hit granata. Dakle, ERA, Cage Armor i Space Armor. ATGM imaju veliku moć probojnosti i prave veliko oštećenje, što ipak ne znači da ćete se sa lakoćom da probijete sve što se pojavi ispred vas. Ne postoji municija koja je svemoguća. Bitna odlika ove municije je da raketa putuje veoma sporo, 200 metara u sekundi, i da morate da je navodite do cilja.
To i ne zvuči kao problem na prvi pogled, ali imajte u vidu da morate da budete van zaklona sve vreme navođenja rakete, a to znači oko 3 do 6 sekundi, što nije malo. Također da biste pucali sa ATGM, vaše vozilo mora da miruje 2 do 3 sekunde pre samog opaljenja. Ovo vreme možete da skratite ako koristite Rašida kao komandira. Šta znači da ih navodite do cilja? Znači da ste u snajper modu nišanjenja prilikom opaljenja i da navodite granatu do cilja. Doduše moram da napomenem da sam viđao na nekim YouTube snimcima kako pojedini igrači uspešno navode rakete iz trećeg lica. I također manevrišu tenkom nakon opaljenja. No to je nešto što ja još uvijek nisam uspeo da uvežbam. Ali idem ka tomu. To navođenje rakete znači i da možete da pogodite tank koji je apsolutno u zaklonu. Dakle, kada nemate čistu putanju granate do protivničkog tenka. I ovu taktiku još uvijek uvežbava. Još jedna stvar koja je bitna za ATGM. One imaju blast radius. Znači, ne morate da pogodite protivnika da biste ga oštetili. Pogađate splash damage. Da ne zaboravimo da će protivnik u koga nišanite sa ATGM dobiti automatsko upozorenje o tome da je na njega ispaljena ATGM granata. I verovatno će pokušati da je izbegne. Na vama je da ga pojurite sa granatom. Najbolja taktika za pucanje sa ATGM je da uopšte ne nišanite u protivnika, sve dok granata ne stigne negde na pola puta između vas i njega. Na taj način ono automatsko upozorenje će da stigne kasno za njega. Kada je najbolje da koristite ATGM? ATGM koristite kada niste primarna meta vašeg protivnika. I to je to. Nemojte da rizikujete previše sa ATGM. I zadnje o čemu ću da vam pričam u ovom videu su granate za podršku. Imamo dva tipa ovih granata. I njih može da koristi samo artiljerija. To su osvetljavajuće i dimne granate. Iako sam ih ostavio za kraj, to ne znači da su manje korisne. U stvari, pametno korišćenje tih granata može da preokrene tok bitke. Osvetljavajuće granate se koriste kada je potrebno otkriti protivnika koji je dobro sakriven iza nekog žbunja. Kako radi granata za osvetljavanje? Granata za osvetljavanje će otkriti svako neprijateljsko vozilo u krugu od 30 metara prečnika u odnosu na mesto pada granate i traje 10 sekundi. Dobri vozači artiljerije preventivno ispaljuju ove granate na poznate snajper pozicije na mapi. Dimne granate zaklanjaju sa igrača, dimnom zavesom u krugu od 30 metara i to u trajanju od 20 sekundi. Mora se napomenuti da i za otkrivanje neprijatelja osvetljavajućim granatama i za sakrivanje saboraca dimnim granatama dobijate bonus u novcu i eksperijensu. I tako dođe smo do kraja ovog videa. Nadam se da sam vam malo pojasnio mehaniku municije u Armored Warfare i da će to poboljšati vaš učinak na bojištu. Ostajte mi dobro i želim vam puno pobjeda.